Dobrodošli na ST Moto, uvijek imajte na umu da vozite u okviru svojih mogućnosti, nemojte se precjenjivati i nikako ne pokušavajte radnje iz videozapisa jer posljedice mogu biti kobne. Za sva pitanja, indikacije i nuspojave obratite se ST Moto jer znanje je naš moto. Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas na repertoaru imamo Teneru 700 2022. godina, Teneru 700 2020. godina. Nema baš nekih velikih razlika osim ovako ove naljepnice i šta ova novija izgleda malo finija. Međutim, što se tiče njihovih tehničkih specifikacija, vožnje manje više su isti. Dakle, radi se o motoru koji ima 700 kubika, to je 690, tako nešto, 698 u stvari, 74 konja i težine 220 kg sa svim tekućinama. Ako idete tražiti specifikacije, svugdje vam piše 200 kg. Međutim, to je samo još jedan način, marketinški trik da vas prevare kako su motori zapravo lagani. Da se vratimo na onu recenziju kad smo imali Apriliju Touareg 660 koja, ajmo reći, u ovoj klasi. Što se mene tiče, nije zbog toga prvo što je to prvi model Touarega nakon dugo vremena, ima puno malih greškica, dok je Tenera 700 usavršena do zadnjeg detalja. Što se tiče ovjesa, kočnica, samog off-road segmenta, super kod ovih motora da su ih napravili jako jednostavno, znači nema modova vožnje, nema traction kontrola, jedino što se može to je isključiti ABS, po meni je to jako korisno. Modovi vožnje sam vidio da se puno ljudi žalilo na to što nema kao puno modova vožnje, međutim to je samo nedostatak iskustva što se tiče vožnje motora, jer ovaj motor je toliko dobro uglađen i u svakom momentu, svaka sekunda i svaki milimetar gasa je jako predvidiv, znate kako će motor reagirati i samim time mislim da modovi vožnje nisu potrebni jer je motor prilagođen, znači za vozače s iskustvom i za vozače bez iskustva. Što se tiče nekakve klase, Adventure motor je, ali ne Adventure V-Strom, zato što je V-Strom preogroman, prekilav za razliku od ove Tenere. Ovo je više nekako Adventure Enduro motor kojeg možemo koristiti za više stvari, kao što je bijeli makadam, znači nekakav lagani off-road. Vjerovatno ste gledali na internetu, znači ljudi se penju po kućama s ovim, po ogromnim stinama, kamenjima. Motor to može podnijeti, međutim vijek trajanja mu onda smanjen za 80%, što znači da ako ga budete tako vozili po tim velikim stinama i koristili isključivo u takvim uvjetima, motor neće proživjeti više od 30.000 km. Primjer iskustva jednog poznanika koji je sudjelovao na Dinari Rallyju, išao je sa ovim motorom gore i nakon tog Dinari Rallyja, dakle vožnje po Dinari, mora je mijenjati ležajeve, felgu, dakle motor se dosta uništija. Svi ti ljudi što na YouTubeu snimaju ta videa di se penju po kućama velikim stinama,
nemojte zaboraviti, to su jako bogati ljudi koji imaju jako puno novaca. On kad taj motor uništi, on ga samo ovako šutne nogom i ode i kupi si drugoga i nastavi se zajebavati. Jako dobar motor za put, naročito po ovakvome makadamu ili ovoj okolini kako vidite ovdje. I zato smo ga došli ovdje i testirat. Meni osobno je ovo prvi off-road, znači nisam nikad vozio off-road s motorom. Nešto ovako sa R motorom da, ali to se ne može usporediti dakle sa nekim ovakvim tipom motora. To kad bi bio s R motorom to je bilo čisto isključivo zato što sam bio primoran proći sa jedne strane na drugu, pa i nekako sam to i uspija. Vodeno hlađenje, znači samim time nije napravljen za neki baš sad teški makadam i težak teren, jer većina motora koji su za takav teren su zračno hlađenje. Ovdje to baš i ne bi dobro funkcioniralo. Paralelna 2 cilindra motor. Još jedna razlika kod ovoga ovdje motora, on ima obični tvornički sic i vidite da je ovdje dosta niži, dok na ovome motoru je sic malo viši zato što je ovo rally sic i samim time malo podignutiji i udobniji od ovoga tvorničkoga. Naravno da smo kod Yamahinih motora navikli na neudobnost kod tvorničkog sica, tako da mislim da je ovaj rally sic bija jako dobar potez. Također ovaj motor s moje live strane, ona je na dog bonse spuštena za nekoliko centimetara zato što je motor sam po sebi jako visok i onda ako ste malo niži imate problema jer onda vam samim vrhovima prstiju dirate pod. Što se tiče samog položaja vožnje je neutralan, doduše kad se vozite na off-roadu manje više ste gore na nogama jer je puno lakše kontrolirati motor, ali za ovako nekakav put ako se odlučite mislim da je jako lijep i ugodan položaj vožnje. Za mene motor je, znači taman stanem s obe dvije pune noge na podu, tako da što se mene tiče neće biti nikakvih problema. Što se tiče mašine, savršena mašina, posuđena sa MT-07. Ja vas ne bi više davija sa ovim tehničkim specifikacijama, ajmo se mi rađe malo provozat pa ćemo vidjeti kakva je tenera. Jesmo spremni? Jesmo. Prvo ovako nego počnemo, sviđa mi se što je ovo prejednostavno napravljeno, znači nema onih modernih paljenja i tako dalje. Znači čisto zdravo, botun, žmigavci, svitla i to je to. Napravljen je baš ono surovo. Kad idemo na off-road, ABS treba isključiti i motor mora biti u leru i držimo ovdje tipku dok se ovdje ne pojavi da je ABS ugašen i tu nam se na displeju pojavi off-road. Ništa, idemo se provozati malo. Moram vam reći da je lagan, ne bi nikad rekao da ima 200 kila i stvarno ga je uživancija za vozit. Pogotovo na ovakvom makadamu sa ovim gumama za off-road. To mi se jako sviđa. Isto tako moram napomenuti da ovaj motor ne koristite za cross, bez obzira što on to može odraditi, ali vrlo brzo ćete satrat motor i to neće onda jednostavno dugo trajat jer nije napravljen za to. Jako zabavno. Mislim naravno da se treba naučiti malo na ovo vozit. Kažem, meni je ovo prvi put, nisam nikad u životu vozio ovaj off-road. Jako je motor okretan, malo je visok. Ovdje kao imamo neko blato, međutim ne bi se baš puno zajebavao jer je novi motor i nije moj naravno i onda baš nisam Ali mi se sviđa kako se ponaša na ovome makadamu, znači jako je, pari mi se da se sam namišta na kamenja, valjda to inače tako, međutim ovdje mi se to baš jako svidilo. Najbliže što sam vozio ovome je bio KTM, ali mi nije ni blizu pružio zadovoljstva ko ovo. Ovdje je već malo mekanija zemlja i dosta se osjeti da pliva zadnje kolo, ali on to sve jedno dosta dobro odradi.
Čak sam montirao ovdje kameru izad. Znači stvarno mu je nebitno kolika su kamenja, on baš ono dosta dobro prolazi priko njih. Visina mu je stvarno malo nezgodna, koliko god je to dobro za ovu vrstu motora, toliko vas zna izbaciti iz takta dosta. Ovo su već malo prevelika kamenja ovdje di se sad vozimo za njega i to mi se baš ne sviđa. Jer je izbija volan ono dosta iz ruku. Sad možda se ja nisam još dovoljno dobro naučio, ali to je to, jel? Ciklistika mu je brutalna. I još jedna jako bitna stavka, evo ovdje šta se sad ovdje vozi na 5 minuti doslovno, već me osjećam da me bole mišići na rukama, znači za ovo stvarno treba kondicija i prelako se okreni znači s ovim motorom, to mi je baš brutalno dobro. Ovo je definitivno motor napravljen za ovako nekakav bijeli makadam, to jest za off-road putovanje. Znači nije ono da je ko cross motor, znači s ovim se stvarno može dobro putovat. Znači neću vas lagat, ali ovo je stvarno za moj pojam kraj. Kralj makadama. I ono već znamo da MT-07 usavršija tu mašinu, tako da nema tu nekih sad ekstra novosti, pa vas nisam tija puno gnjavi, više sam se tija bazirat na vožnju off-roada i koliko je zapravo udoban po ovom neravnom terenu i puno mi ga, moram priznat, lakše voziti ovako po ovome kamenju na nogama, jer nekako se osjećam da imam bolju kontrolu, ne znam zašto je to tako. Mislim da nisam još toliki pro ovdje da se spustim iz ove stine, tako da ćemo to za sada priskočiti. Zajebano je, pošto je dobro, ja nisam baš toliko iskusan, pa ga ovdje gonjan prva, druga i onda mi nije baš lako šat za brzine ovako kad sam na nogama. Kako ovo dobro odradi kad se nađe neka velika stina na putu, to je divotica. Sad ćemo probati ovu stariju Teneru 700, mislim stariju, sve ovo za moj pojam jako novo, međutim isto bi htio vidjeti jel ima neke razlike u 2 godine proizvodnje, znači 2020, wow, kako je dobar za ove stvari, ej. Kažem, možete mi se rugat da ja ovo ne vozim kako triba,
ali ono prvi put kad se nađete na ovome, ne znam, ja ovo sve vozim naći na osjećaj, kakav mi osjećaj i ono koliko se sigurno osjeća na motoru. Ali po onome što sad ja ovdje vidim kako se ja osjećam, sigurno mislim da je ovo top, baš top. I isto tako lako ga je kontrolirao u boku. Evo ovdje je jedna zanimljiva ova hrpa, pa ćemo sad probat može li proći na nju. Možda na kameri to ne izgleda baš nešto visoko, ali ne znam, za moj pojam cestovne vožnje top, top. Znači prošao sam ovo isto ko po ravnome, nemam riječi. Odlično, odlično, odlično napravljen. Izasrao sam se cili, jer smo ovdje išli kroz ove močvare. Evo nas sad na ovome od 2020. Pa nema neke razlike, odmah ću vam reći ovako što se tiče položaja vožnje i ciklistike, znači jednako dobar kao i onaj iz 2022. Samo onaj puno noviji ima, samo 4000 km, tako da opet, to je 4-5, nemam pojma, da bude iskren, nisam ni gleda. Uglavnom puno je noviji nego šta je ovaj i onda samim time ono malo utegnutiji, šta bi se reklo, ali šta se tiče vožnje dosta su podjednaki. E sad ne znam, jedina razlika je sidalo, znači šta ovo reli sidalo i meni više nekako paše za vožnju. E sad ispunio je sva moja očekivanja, čak ih je i nadmašija, tako da tu uopće nema priče. Sve u svemu prezadovoljan sam i stvarno ga je gušt voziti. Sad ćemo malo motor provoza po cesti. Neću se puno zadržavati po cesti jer to je ovome motoru sekundarna kategorija, ali mislim da tu nemam puno šta ni govorit jer je motor dosta dobro uštiman, ovjes, brzina, okretni moment. Ovo je super s ovim motorom jer stvarno možete sa zidića, trotoara, znači bez obzira koliko su visoki, možete skočiti s njega i meni je to stvarno super. Praktičan je dosta, može se voziti čak i kao daily motor, znači ono da ga koristite svaki dan.
A sad ćemo malo vidjeti kakav je na ovim većim brzinama. Mislim, ne bi mu škodilo još 200-300 kubika, ali je problem sa tim kubicima, dolazi i određeni teret, a to su kile. I onda samim time to baš i nije onda neki dobar omjer. Kočnice su naravno dobre. Jedino što je malo neobično kad se koči, evo sad ćete vidjeti, dosta potone ono prednji kraj dole, ali to je zato što ima takav ovjes, znači njemu su dosta duge vilice i on zbog svog ovjesa on mora toliko potoniti, tako da nije to ništa strašno, niti to utječe na ciklistiku, samo je malo neobično to doživjeti. Ajmo sad vidjeti šta će biti na velikoj brzini. To me jako zanima, zato što obično se na ovakvoj vrsti motora na velikoj brzini javlja ajmo reći, nestabilnost volana, ali evo ovdje, znači njegova maksimalna brzina i ja doslovno nisam osjetio niti jedan trzaj, znači da motor radi ovako, da se uvija ili nešto, da pleše ovako. Volan stvarno je jako stabilan i to mi se jako sviđa, zato što je znači napravljen kao dual praktik, da ga se može koristiti i za off-road, ali ponavljam, bijeli off-road i za cestu gdje odradi jako dobar posao kao cestovni motor. Ono što bi ja nadodao na njega je neki aftermarket auspuh, jer mu je tvornički zvuk jako dosadan, ali dobro, to su sve finese što se kaže i to mi nije baš toliko bitno, ali mislim da bi, kad bi još dobio onaj zvuk sa nekim aftermarket auspuhom, ja mislim da bi to bio top i bio bi vam veći užitak vozit, jer bez obzira šta možda kad stavite nekad auspuh i tako dalje ne dobijete ništa konjskih snaga, a masu ljudi kaže ma je, motor ide brže, ne ide u stvari on brže, nego se to vama samo čini radi zvuka, ali van onda samim time je nekako bolji vam je doživljaj na motoru. Eto, to je to što ja imam za reći što se tiče auspuha. To bi bilo to za danas, došli smo do kraja još jedne recenzije. Izasra sam se cili od blata, od prašine i vrijeme da se idem doma oprat. A što se tiče samih motora, ja sam oduševljen. Što se tiče vožnje, nemam stvarno nikakvih primjedbi što se tiče ciklistike. Ovjes je namišten baš točno onako kako bi treba biti. Lipo se vozi, tu nema apsolutno nikakve zamjerke. Što mi se ne sviđa kod toga, na primjer, kad zapnete na neki veliki kamen u prvoj brzini, motor vam se ugasi i sad vi ga ponovo upalite i ponovo morate isključivati ABS, zato što on se jednostavno resetira i to je napravljeno tako da vi ne bi ga zaboravili uključiti možda kad dođete na cestu. A jedan zanimljiv podatak je taj što u 20% slučajeva ABS će vas spasiti, u 80% slučajeva neće, zato što vam jednostavno ne da da zakočite onoliko koliko vi želite. Tako da smatram da je to meni malo bez veze napravljeno i to je danas manje više na svakom adventure motoru. Najveća zamjerka od svih je njegova cijena. Znači on sad u dućanu košta oko 13.000 eura, naravno da to može doći sve do 15 ako ćete bubat neke opreme lude, nepotrebne. Od njegovih konkurenata imamo KTM 890 Adventure koji mi je kao puno mi je manji nego što je Tenera i ne znam, nekako ne sviđa mi se baš. Puno je uglađeniji od Tuarega. Imamo tu i Transalpa koji je dosta jeftiniji,
znači pričamo o velikoj svoti novca, bar za moj pojam. Ukoliko se da ta cijena za ovaj motor, isplatit će vam se svaka kuna, jer je stvarno dobar i uglađen i za cestu je dobar. Znači ja ne mogu vjerovati da ovaj Adventure motor na punoj brzini od 190 km/h ne trese uopće u zavoju, znači da ćete osjetiti da vam guzica pleše ili volan, znači stvarno je super napravljen. Ljudi su također imali nekakve primjedbe na ovjes, međutim to su samo ljudi koji ne znaju namjestiti ovjes po sebi i onda samo idu okolo po forumima i žugaju. Znači motor ima prednji stražnji ovjes štelajući, tako da mislim da to nema uopće nikakvih problema. Što se toga tiče, samo ga trebate podesiti po svojoj visini i kilaži. Ja sam stvarno prezadovoljan njegovom linearnošću i kako dobro prima gas i kako se dobro ponaša na cesti i na laganom off-roadu. Ocjenu kad se sve zbroji i oduzme da bi mu 9,5, pa nekako kratko obrazloženje. Znači nijedan motor nije savršen, od nijednog motora ne možemo ispuniti sva očekivanja i sve ono što bi mi htjeli. Ne može on ispunjavati savršene uvjete na off-roadu i na cesti. On za cestu smatram da treba imati ipak malo pinkicu više snage, tako da bi mogli ići na neki veći put, da bi motor bio malo odmorniji i rasterećeniji. Međutim, ako ćete ga koristiti za put po makadamu, onda se definitivno uklapa u taj spektar. Cijena za naš standard ipak malo previsoka, međutim ko voli i ko ima novaca, mislim da nema boljeg izbora od ovoga. To bi bilo to za danas. Hvala vam što ste gledali ovu recenziju. Lajkajte, šerajte, subscribeajte na naš kanal i vidimo se sljedeći put.